Hello, ma'am. Ito, ma'am, pahawak ko lang ulit sa inyo. Di ba malambot siya, ma'am? Di ba? Kung gusto mo, ma'am, you can buy per piece. So, yung parang ano ko na siya, ma'am, Christmas set ko na kasi siya, ma'am. It's cheaper kasi pag gano'n, ma'am. Gusto ko siya i-try. May ganyan pa ako, ma'am. I'm making new batches din kasi, ma'am. Magkano yun? 150 isang pair, ma'am. Kung gusto mo, ma'am, apat na flavor sila. 250 lang yun, ma'am. Would you like that, ma'am? Yung ano, yung combo ko, ma'am. Sige po. Yung apat. Sige, ma'am. Sabihin ko lang, Pa 4 flavors ako, 4 flavors. Mayroon na dito strawberry Dalawa na Oreo. lang po. Yung ito. Tsaka yung ano pa ibang flavor. Ang dalawa na lang nawala dyan is grapes tsaka mango po. Ito strawberry. Strawberry, Oreo, grapes tsaka mango. Mango. Strawberry tsaka mango. Strawberry. Strawberry mango daw ang gusto ni ma'am. Ito. Strawberry mango. 250 lang yun, ma'am. Ha? 250. Ma'am, pag naghanap ka ng pang-gift, meron din yung ganito, ma'am. Ano po yung dalawa na yun? Dalawang piraso yun, ma'am. Ganun siya, ma'am. Ito for 150. Apo. Dalawa lang sa akin. At ang ano lang, ito lang sa akin. So ito lang, ma'am. Hindi na po yun. Bali ano lang, yung flavor nito is mango tsaka strawberry. Okay, sige. Mango tsaka strawberry lang daw yung order niyo, ma'am. Okay. 150 lang, ma'am. Dito, ma'am, baka may gusto ka rin dagdag, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Sige lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Strawberry mango. Parang unan, di ba, ma'am? Yeah, let me know lang kung biglang may dadagdag pa kayo, ma'am. May mga sugar-free din ako dyan kasi, ma'am. Pag pang kids, ma'am, madalas strawberry. Sa TikTok, ma'am, baka nakikita mo na rin siya, ma'am. Also yung mataas sa sugar. Ito, ma'am, yung chia walnut ko, ma'am, tsaka yung triple cheese. Yan. Bagay din siya, ma'am. Pwede mo rin hawakan mo, ma'am, para may idea ka sa texture. Gusto mo na rin idagdag yun, ma'am. Bali, 120 lang po, ma'am. Bali, 270 na lahat, ma'am. 120 na lang kulang, ma'am. Baka may magustuhan kayo dyan, ma'am. Wait lang sa sukli. May sugar-free din kami dyan, ma'am, kung gusto mo. Ma'am, sukli po, ma'am. Thank you, ma'am. Chia, may balat ka ng chia. Pili ka lang, mama. Yung bestseller ko dyan, ma'am, strawberry and chocolate po, ma'am. Hi, ma'am. Much ban. Thank you, mama. Ma'am, pag gusto mo mag-reorder, nasa plastic mismo yung details ko namin. Apa, salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Much ban. Thank you, ma'am.